This is waste from making apple and pear cider. It's a mixture of skin, pulp, and seeds. After squeezing the juice out, about a third of the fruit is left over, and cideries have to figure out what to do with it. No es cansado, sino es la gordura mía. An Argentine inventor saw a gold mine in this goop. Jose Alberto Aremberi found a way to turn it into logs that can replace firewood and charcoal. But in a country that's been barbecuing for centuries, are people willing to break up with firewood? We visited Argentina to see how one company is using worldwide waste. 3 rivers run through Alto Valle, creating a patch of fertile ground perfect for growing apples and pears. Each year, the country's apple cider industry alone creates about 75,000 metric tons of leftovers. This fruit waste is called pomace, and it's the heart of Jose's business, Biot. It all started with a dried piece he took home to run some tests on. Trato de cortarlo. Y entra más o menos, no sé, 2 centímetros. Y de ahí empieza a largar chispas. Digo, epa, entonces esto, ¿y qué es esto? He realized pomace could be used for fires. But the real challenge was figuring out how to turn tons of slushy fruit into solid logs. ¿Cómo lo usamos? Si es una sopa, ¿cómo te viene? ¿Cómo metes la sopa esa a la cocina, al fogón, la salamandra? He had lots to experiment with. Since cider makers like Marcelo Garcia are usually happy to have someone take it off their hands. Se convierte en un cuello de botella, dado que el no retirar el orujo nos complica porque no podemos seguir haciendo la elaboración. Making this cider starts with fruit that would have otherwise gone to waste. Realizamos el caldo con aquella fruta que ha sido descartada en los montes frutales debido a distintas condiciones como pueden ser daños por granizo, daños por helada, por el tamaño. On the way to the grinder, the fruit travels through the factory in channels of water. A belt of buckets lifts the fruit to a mill that crushes it. A orujo ya ha sufrido un proceso de 3 veces prensado para extraerle la mayor cantidad de jugo de manzana o de pera. But the pomace can't get too dry, or it won't move smoothly through the machinery. So the cidery adds water back into the mixture. Y por último se colecta a través de un elevador que se denomina este gusano sin fin, se colecta en una tolva. Marcelo says the pomace has lots of uses, like composting, heating, and making vinegar. Pero es un descarte, no es un desperdicio. Esa es la gran diferencia. The biggest problem is moving the wet, heavy mixture. Jose gets pomace delivered to his property by the truckload. Estoy trasladando un 80% de agua, que se lo lleva el aire. Entonces, no lo puedo vender a eso. Entonces. He's considered many ways to get that water out. Con calor, con gas, con centrifugación y bueno, generalmente con hornos, ¿no? Pero bueno, eso llevaría el costo del producto muy elevado. So far, the cheapest option is simply dumping pomace on the ground and waiting a few days. Creo que esto es completamente natural y secado con el clima, con el viento, el aire y el sol. Then, a worker uses a bulldozer to move the gunk into a specialized machine. Esta máquina tiene una historia, ya que fue hecha e inventada por mí. Y no existe la leña de orujo de fruta, entonces no existe cómo hacerla ni cómo procesarla. Entonces tenés que inventar todo. With the help of a tractor, the machine dispenses a line of pomace onto the ground and slices it into brick shapes. Queda en el campo hasta por lo menos 3, 4, 5 días, en la cual se pierde mucha humedad y el pan toma una consistencia. Jose piles up the dry pieces. He often tries out other systems, like drying smaller batches in a rectangular mold. The mold could help him make thinner bricks that don't need to be flipped.
Entonces venir mañana y chequear si bajó la humedad, no bajó. El molido lo experimento porque lo puedo yo utilizar en diferentes formas. He's considered making other products like animal feed, but right now he only sells the so-called biologs. Se va vendiendo paulatinamente que llegan los. De chacra. He founded Biot with his wife, Cristina. Tenemos una granja pequeña con varias frutillas, frambuesas, pero lo más importante es lo que él produce, que es la leña llamada Biot. She helps with the marketing and sales side of the business. A él le gusta más estar acá en la chacra y dedicarse a la producción, y todo lo otro lo hago yo. Jose says their different skills make them a good match. Por ahí los caracteres opuestos se atraen, entonces bueno, eso fue más que nada todas las cosas, además de la belleza y el carácter y la inteligencia que la caracteriza, ¿no? She sells the logs to some local businesses and to people who use them at home. Traditional Argentine barbecues, or asados, date back to the 16th century. Nowadays, lots of people use charcoal, but some say wood gives meat the best flavor, so it's popular with restaurants. Es la competencia con algo ancestral como la leña. De recorrer varias parrillas, restaurantes, y todo el mundo te dice, no, yo hace 20 años que le compro leña a tal señor. Jose says meat grilled with biot doesn't taste any different. Sí hay algunas personas así exquisitas o que tienen un olfato mucho más fino y gusto más fino y dicen que sí, que le transmite, hay un aroma a frutal, a manzana, pero sinceramente yo nunca he notado eso. Biot logs provide about the same amount of energy as regular firewood, and burning them has about the same effect on air quality. Jose says it costs the same too. And the business is profitable because costs are low. Customers have to come to his farm to pick up the product. Bueno, es así, si te gusta, qué sé yo. In 2019, Jose and Cristina supplied the local government with biot, which gave it out to low-income households. But elections brought in a new government that didn't renew the deal, leaving them with almost 100 metric tons of extra inventory. Cristina says their current processes are slow and difficult to scale up. ¿Cuánto podemos llegar a producir en una temporada? 1000 toneladas, un poco más, y no más, porque recuerden que se seca el sol. But Jose thinks the technology will become more popular. Y yo creo que va a explotar eso. Que se conozca ahora la técnica que yo tengo y después que se perfeccione por parte de algún profesional. No matter what, he's proud to leave behind a legacy of invention. Biot es sinónimo de Aranberry, es mío. Aunque nadie lo sepa, no me importa. Queda algo, que lo inventé yo. Si no, pasás por acá y no dejaste nada. No, es así, ¿viste?